Oh God, please no, no! 被敌人包围后，假装投降时扔出一个手雷，能成功实现反杀吗？这种在电影里经常出现的桥段，在现实中可行吗？今天，我们从真实的战场上看看，这个老六的神操作能有什么样的后果？这里是乌克兰夏季的安德里夫卡，乌克兰第3突击旅的一小队士兵正搭乘步兵战车前往俄乌战场的最前线。他们今天的任务是强攻俄军第72旅的一处阵地。这支步兵小队下车后，立即受到了来自俄军的问候，一梭子弹打得他们抬不起头。乌克兰人虽然有步兵战车作为掩护，但并没有立即向俄军阵地发起冲锋，毕竟命都是自己的。他们选择先到已经占领的坑道里躲一躲。Він біля 300-го. Посунься ще трошки, Гаррі. Йобана залупа. Живий? Да. Живий? Но в'їбало десь по них орієнтовно. 这个坑道只有1米多深，阳光穿透掩体，映射出狭小空间里弥漫的烟尘。几名乌克兰人只能蜷缩在一起，等待指挥部的进攻指令。Бать, пацаны, нахуй. Я вас прошу, блядь, без 300 и 200. 也许第2天的清晨才是发起进攻的最佳时机。天空布满晨曦时，乌克兰步兵对俄阵地发起了进攻。Хорош! Хорош! Прикривай, блядь! Поприкривайте ви чи ні, блядь? Тримай, раз! Та зараз я дам, блядь, чекай. Я закину, старий, ти не переживай, що я, блядь. Валерич, а я, блядь, стою, блядь, ззаді, блядь, а? Сука, Валерич. 他们首先用手中的轻武器向俄阵地开火，并逐步借助树干向前推进。画面里，这片区域经过炮火的洗礼，到处一片狼藉，也只剩下这些光秃秃的树干。说是人间炼狱也不为过。他们相互掩护，逐步推进到了俄军阵地跟前。此时的俄军士兵已经回撤到了地堡内，可以说双方也就是洞内和洞外的距离，已经可以清楚地听到对方的心跳声。Я бачив, як він, сука, веселив пушку. Гранату мені принеси! Щас я вас викурю, сука! Нахуя ти сюди приїхав, сука, скажи нахуй! Розбив мені підар хату, сука, єбучий! Нахуя, сука, уйобки! Гасить підарів, нахуй! Гасить, сука, давай! 来到洞外的乌克兰人首先开启人肉喇叭，打算对俄军先进行劝降。虽然洞外的乌克兰人把政策讲得很清楚，但洞内的俄军却循着声音，冷不丁朝他们扔了个手雷，气得几名乌军喷出了含麻量极高的问候，同时也展开了清剿行动。Ебать! Хорошо, автоматно! Все, братан, ти, походу, вибір свій зробив. 乌军步兵往地堡里扔的手雷越来越多，洞内的俄军士兵也开始妥协，他们开始朝洞外的乌克兰人投降。就当大家都以为伤亡可以到此为止的时候，上演了视频开头的那一幕。第一个举手投降的俄军趁乌克兰人不注意，朝洞外扔出了一个手雷。结果并没有能上演神剧里的完美反杀，被乌军当场完全去军事化，结局令人惋惜。Все, минус. Все, выходь, блядь, быстрее, сука. Давай! Быстрее. Виходь! Направо! Туда. Направо! Наверх. І прямо там! 投降的俄军由后续部队押回后方，负责进攻的乌军士兵则继续加深战壕。
他们需要在这个阵地上固守，然后再一米一米地向前推进。这只是俄乌战场上的一次小规模战斗，但也反映出了战争的残酷性。也希望战争能永远停留在模拟游戏里。